Šta je tačno bull market? Bull market u kripto svetu predstavlja određeni vremenski period gdje možemo reći da ceo market ide postepeno gore, odnosno da se cene samog marketa povećavaju. Cene kriptovaluta kao što su Bitcoin, Ethereum i ostali altcoini. Što se tiče samoga bull marketa, danas smo na Binance Academy i proći ćemo ovaj mali artikal gdje ćemo objasniti nešto više što se tiče dakle same definicije bull market. Tradicionalno ove bull markete smo imali na svake otprilike 4 godine. Veoma značajan, možemo slobodno reći, događaj je bio Bitcoin halving i zbog ovoga, dakle, ovo je jedna veoma važna vest koja je na neki način, dakle, inspirisala, možemo reći, bull market ili u tom slučaju bar Bitcoinov bull market. Najveći bull market koji smo imali to je 2017. godine za sada, tada je i sam Bitcoin, dakle i altcoini su išli izuzetno gore. Kažem najveći zbog samih altcoina, 2021. opet smo imali bull market, međutim možemo reći da taj bull market nije bio toliko veliki što se tiče samih altcoina i slobodno možemo reći samoga Bitcoina. Što se tiče nekih ostalih detalja, pogledat ćemo sada putem samoga čarta kako je to tačno Bitcoin bio u bull marketu istorijski i sada. Možemo pogledati dakle taj bull run iz 2021. godine. Ovdje vidimo da je Bitcoin od nekih 9000 išao do novog all time high-a od čak 64.000, dakle zaista veliki rast Bitcoina. Imali smo takozvani double top, dakle možemo reći da je double top kada cena dva puta dođe do otprilike iste cene i nakon toga pada dole. Dakle ovo je bio, možemo slobodno reći, bull run samoga Bitcoina. Sada vidimo opet zanimljive detalje što se tiče ovog sada bull runa. Vidimo da Bitcoin je išao nekih 27.000 do sada, pa sada smo maltene na all time high od nekih 112.000. Dakle svakako da je sada Bitcoin u bull marketu. Što se tiče dakle nekih drugih, možemo reći, altcoina kao što su Ethereum, tu je već situacija dosta drugačija. Vidimo dakle da Ethereum u posljednjih, slobodno možemo reći, godinu dana nije imao tako dobar price action, odnosno nije išao tako puno u samoj ceni, nije pratio Bitcoin i zbog toga nismo imali ni takozvanu alt sezonu. Dok ukoliko pogledamo ovdje, opet u 2021. godinu vidimo da je Ethereum zaista eksplodirao od nekih $300, došli smo do čak nekih maltene 5000 i tu smo imali tu alt sezonu 2021. godine. Ukoliko pogledamo opet neku drugu alt sezonu 2017. tada je dakle opet Ethereum išao do nekih $1.500 sa nekih $250. Dakle to je bila opet, možemo reći, alt sezona u toku bull marketa. Zašto je ovaj bull market sada drugačiji? Pa on je drugačiji zato što je sva inicijativa na samom Bitcoinu. Bitcoin ETF-ovi, Bitcoin sa samim Trumpom, Bitcoin rezerva što se tiče samih svetskih vlada. Dakle vidimo da je sav narativ o Bitcoinu. Kada nam dođe sam Bitcoin, dakle da krene da pada što se tiče samog BTC dominanca i kada vidimo da Ethereum krene na gore, odnosno kada Ethereum krene da se probije u ceni, tada ćemo vidjeti i alt sezonu. Međutim, što se tiče bull marketa kao bull marketa, ne možemo reći da nismo u bull marketu, barem što se tiče samoga Bitcoina. Tako da ukoliko vas neko pita, eto, bull market je jedan, možemo slobodno reći, vremenski period, nekada on traje duže, nekada traje kraće, u kome imamo narativ da same kriptovalute idu više, odnosno da same cene kriptovaluta idu nekada u nebo, ali uglavnom da idu u gore.